Nice one, nice one, nice one. Nice James. Hindi lang tayo. Wag kumpiyansa sa straight niya. Ingat lang sa straight. Nice. Yan o. Mura na yung kusog niya. Kusog straight. Yun lang bantayan mo. Yan. Let's go far. Nag-umpisa na nga ang laban ni Carl James Martin versus kay Pedro sa Tortillo. Sa tara par, panoorin natin par. Ang ganda na kanilang laban par. Kakabahan ka din habang pinapanood ang kanilang laban. Saya good luck po sa kanilang dalawa, lalo na sa ating kababayang si Carl Martin. Ito par, let's go. Panoorin natin ang kanilang laban ngayong araw na ito par. 122.4 Get everybody closer so we can take a picture. Good flag. Let's go, Carl. Wait 1 second. Oh no. Yeah, they go first. Yeah. Fucking ready. Easy stuff. Mexico, here is Javier Pedrosa. And now introducing his opponent across the ring in the blue corner, wearing the white with red shirt, representing Ifugao, Philippines. Let's go! Ay kumpiyansa persona. Aduh, kok si Martin, oi. Ay kumpiyansa lang, relax. Relax. Dulak lang. Fokus. Go, kita nih. Sige. Nice job. Bantay sa straight. Anak lang. Nice one. Nice James. You gotta be Mexican. Good lang depensa. Do that. Maya na, relax lang. Nice one. Nice. Fokus lang. Relax. Yan. Galing. Timing lang tayo. Nice. Relax na lang. Yun yung straight niya malakas. Okay, put. Nice. Yan o. Mura na yung kusog niya. Kusog straight. Yun lang bantay. Wag mo yan. Nice joke. Nice James. Ingat sa straight. Nice one. Oh, di ba? Rogeo. Good. Relax lang mga kay. Ingat lang sa straight. Yan, ingat lang dyan. Bantayan mo yan. Nice uppercut. Ingat ka lang ganyan. Ingat ka lang. Yun ang power niya. Straight lang. Nice, okay. Nice
Nice, Clark. Nice. Ingat lang sa straight, ha?